ঠিক আছে পিলাମାନେ তাই আমি তোমার ষষ্ঠ বইর যে আছে খাদ্য পদার্থর পরিষ্করণ এই চ্যাপ্টারটাকে আমি গোটে পরীক্ষণতে করবা। ঠিক আছে তো এনে দেখি দেখো হাতরে বাছিবা প্রণালী পहिले কানা আছে হাতরে বাছিবা প্রণালী এ প্রণালী আমি কানা করবা না আমার খাদ্য পদার্থরে যদি হাতরে যদি কিছু জিনিস বাছি হোউথিবা সেগুলা যদি কিছু জিনিস যদি মিশি থিবা চাউଳରେ তাহলে সেটাকে আমি হাতরে বাছি করি অলগা করব। ঠিক আছে মুই তোমাকে কিছু জিনিস দউছে যেটা ধরে নিও কিছু জিনিস মুই তোমাকে দউছে ধরে নিও এটা আমার উপরে আছে চাউল আছে না চাউলকে আমি ধরে নিও এটি আমার কিছু কাঠি কুটা মিশিছে আগরু মিশি যাইছে আমি নি মিশে আগরু কিছু যদি জিনিস মিশি যাইছে আউ কিছু পেপর भी নি সিরিকরে পকাই দিছে ভিতরে বা কিছু ময়লা পদার্থ এতে মিশি দিছে যেটা কি আমি হাতরে বাছি পাই। হলা ঠিক আছে গোড়ি যেন আমার দুই চারটা গোড়ি যেন দুই তিনটা क्या तीन चार काम মিশে ভেরি গুড এটা মিশে যাইছে ধরে নিও না এখানে আমি কেন প্রণালীতে করলাম হাতরে বাছিবা প্রণালী। ঠিক আছে তোমার বাছি কি বাহার করো এই নলটা করো তুমি সমুদ্র করো গাড়ি করো देखो आओ से आप कुछ नहीं ना कोलिया कोलिया चावल से कि देखो तो अच्छे कि नहीं नबे नहीं ना कि बोल चलता है ना अच्छा ठीक है तो तुम्हें हातरे बासिकरी ओला को जे जिनिसटा हातरे जदी धरे होतबा हमर आंखी साहाय्य जेटा हातरे बासी होतबा जेटा पेपर से बाहर करलो काठीटा के बाहर करलो गोडी के बाहर करलो एटा को हमें केन प्रणाली से करमा हातरे बासीबा प्रणाली। ठीक है आउ के से देखो हमर घर में के पाछुडीबा और उडाइबा के प्रणाली से पाछुडीबा और उडाइबा तो पाछुडी अंश की अच्छा ठीक है के जाने पाछुडी अंश धरा एटा काइना एटा कहता खुला खुला करे আছে ঠিক আছে ধরো পাছুডি के মধ্যে দেখা তো के अंश আছে চাউল के ले जाओ কারণ সময় কি बहुत बॉडी मिसामा कि काठी मिसामा कि पेपर मिसामा के पेपर मिसामा अच्छा काठी तो देले चलबा कि नहीं चलबा अच्छा ठीक है कोंगा के नहीं कोन को देखमा पाछुडी जानबा अच्छा लो अब की आई के ठीक है हां दिस साइड को नंबर के साइड को हां हां मुझे पेपर खोला ना देखो दुईटा पेपर खोला अच्छा हातरे भी एंता থেকে মজুরি মজুরি করে লাগছি তারপরে যখন পেপারটা পুরো যাওই নি এই দেখো পেপারগুলো সব পুরি পুরি আসছে এই দেখো হ্যাঁ এই ঠিক কথা देखो केतरा पेपर पड़ला तीनटा पेपर तीन चारटा पेपर पड़ी गला। ठीक আছে এই ভলিয়া আমি আউ টিকে কিছু সময় করলে আমার পেপার আউ কাঠি কুটা গুড়াক বাহারি যাবে। अच्छा पेपर आउ काठी कुटाटा कुलारे केने पड़ला आउ चाउटा केने नहीं पड़ला पेपरटा हल्का আছে हां पेपरटा চাউটা টিকে ওজন আছে না পেপারটা পবন দেন উড়ি যাচ্ছে চাউটা ওজন আছে বলে পরে রহস্যতি লাগি আমি কুলারে আসলি সাইদছ না ये हेगला हमरा पाछुडीबा आउ उडाइबा आउ के प्रणाली हम करि पाबना एबे वर्तमान ही सेटा होती है करा खाइছে पड़तो अवक्षेपण ये बही रे हम दिया है देखो अरे देखो बही रे दिया है आश्रवण और अवक्षेपण इने देखि देखो जल सहित हालुका कठिन पदार्थ को अन्य एक पात्र को ढालिया प्रणाली को आश्रवण ढालबा के क्वेश्चन आश्रवण काय क्वेश्चन आश्रवण
आ जेना तले जमी जीवा से कहि कहमा अवक्षेपण काय कहमा ठीक अछि तो एथि लगे हमें सबनु कहले एटा का आंसर देखो बाली अछि तो बाली आ पानी ए दुटा के तुमे कहले एथि मिसै दे गोटे पानी मिसै दे हटकी बाली के नेगे मिसै दे धीरे धीरे आराम से करो हाथ में लियो हां आगे के दियो एबे देखो जने घाटी देखि एबे देखो ए पानी रे काना काना अछि पानी अछि आउ बाली अछि ना आउ टिके टिके देखो मैला पदार्थ भी टिके टिके देखा जाय छै देखो बुझु छै कि नहीं एटा के हमें काना करबा ना किछि समय एंता स्थिर भाव रे रखियो जतकी भी बाली आ पानी दिबा देखो एंता कोले मिसी जाय छै देखो किंतु हमें यदि पूरा सफा पानी के ढालबार अछि हमें देखि काय करबा किछि समय एंता स्थिर करिकरी रखियो किछि समय स्थिर होला परे से केचलाला कचड़ा ओजन जिला ओजन ला केना दिबा तले बसी जिबा आ ऊपरे काना रहबा हल्का सफा पानी का ऊपरे रहि जिबा ना तारपर एटाके धीरे से करी गुटे पात्र रे ढाली देबा ढालो जने ढालबा के काना क्वेश्चन कहितली ढालबा के काय क्वेश्चन आश्रवण इटा हमें आश्रवण एबे करूछन देखो